Happy Mother's Day to all the incredible moms out there. Whether you're balancing a career or dedicating yourself full-time at home, your love, strength, and endless hard work never go unnoticed. Today we celebrate you for all the sacrifices, support, and care you give every single day. Thank you for everything you do. अम्मा अपनी ला नाम की है ना और अपनी कुत्ती उड़ा से अरे जैसे नाम दो इन लोटा तो अपनी कुत्ती बुहे ना ये देखी मापुले चुमुदे ना तो अम्मा अपनी होता है इनका बिक्री कोई थे ना सामांगम बिक्री कोई थे ना किने का बाजार दे ना तो कौन लोग बाजार दे जाए थे अपनी ये दे बाजार हॉर्नबिल बाजार और सुपर मार्केट तो ये तो अम्मा अपनी तो इतना किमान साल निश्चित था क्यों ना 88 तो अपनी बच्चान भी ऐसा ना अम्मा बच्चान भी तो सभी शादी हुई ना किने का से सभी शादी हुई ना किने का से तो अच्छा तो अम्मा कोड़े अपनी क्लास है कि ना अपनी लामोता भी ऐसा ना किने का से 3 जून अपनी लामोता भी तो अपनी लामोता भी काम करी ऐसा ना किने का से evangelist अन्य तो अपनी लानी जो ला बकान वा ओलाई ना अन्य से ना कुत्ती वा किनी ना अन्य ना इधर बिक्री करी ऐसे ये दे बड़ा किने अरे ये तो बिक्री करी तो अम्मा अपनी मॉर्निंग दे किमान बजे दे उठी ना बाजार दे जाए लगे और किमान बजे दे को वापस जाए ये तो न जाने कितना जाबो न जाने बोले किमान बजे दे उठी ना है ये बाजार दो बाजार दो 5 महीना बजे के ना उठे तो सेल भी बाल जाए ना नहीं कितने बार तो सब बिक्री हो जाए ना से ना सामान तो बिक्री ना होए ना किन्हीं का से हाफ ही जाए ना मेरा नाम तो अतनला से आरो मैं याते निका आही किना आचार कुरा तो इन्हें खोटे निचो फैमिली पाली बोनी मिटे दूसरा एको पुसा लगा रास्ता ना इधर प्राय उलप उलप सुका सामान खाना उलप उलप किनी किना इनका बिजनेस करी किना पेट पाले आसे मैं तो टिबु बार पीडी थकी आसे मैं इतो बाजार दी भी करे आरो चुमु बाजार दी भी करिबो आरो सुपर मार्केट दी करे आरो चारमाल बाजार दी करिबो इनका चार दादी पहे मैं ला बच्चा तो दुईटाई आसे मैं तो होता है सामान नहीं तो पत्ता सामान तो मैं ना पिकाई किले माने पत्ता सामान पिकाई ले तो मॉर्निंग चावले उलाय ना मैं इनका ना पारे इतना तो पूरी हुआ से तो बड़ा सुका सामान ने एक हफ्ता दे एक बार किनी रखी वो ये तो हफ्ता बोर के आसे इतो ही उलप उलप इतो ही पिकाई थके मैं होलसेल खान भी इन्हीं पचारी की लगा सुका सामान होलसेल दिया से दादी चाहिए कि ना उलप उलप जमा करी वो इतो ही और छोटो मोटो बाजार दी तो इतनी पिकाई आसे मैं मोटा तो लब काउ ठीक न थकी कि नहीं थके ना इतो बड़ा मैं की कमाई आसे इतो बड़ा तुइचन थकी आसे ना बच्चा खान तो साथी हुई से इन्हीं सेल तो ले किताबा इन्हीं उलप सुलप तो आहे किताबा तो कुम्दी आहे और मॉर्निंग मैं इन्हीं 5 बजे इनका दे खोलपरा उलाय और शाम दे उले 4 बजे अथा इनका दे तो जाए मैं राती तक कोई वो न पारे अपनी ला बच्चा कान दो शादी भी हो जाए शे होले भी अपनी पुला टाइम दुरा इनका बुगिना आयसना किन्हीं आसे पुला तो इन्हीं काउ ठीक थका टाइम दी तो मैं खेती करी किना खाई थकी से होले भी इतना तो पूरी हुई से खेती करी वो न पारा हुई से तो बड़ा इन्हीं उलप सुलप सुका सामान खान लोई किना ना टाइम पास निशना इनका पिकाई पिराय से तो
Pula भी अपनी क्वानिशना अपनी खेती काम गान कर रही है तो इधर टाइम देवी अपनी ऐसा मदर अम्मा निशना किबा को और बच्चान भी सब होइना किन्हीं का मैनेज कर रही है because खेती काम कर भी easy न होए दिन पूरा जाए को कोई तो ना कुरी भी और इन्हें काम कर ऐसे कुरी भी दिन पूरा जाए morning बा इधर सामांगन क्यूरेट करना इन्हें आईना बिक्री कर रही है तो इधर किन्हीं का मैनेज कर रही है इधर तो खेती कुरा टाइम दिवी खेती दिवी सब्जी तो किस्म लगाई थके खेती पूरा की उलाबो इधर खान भी पिकाबो इधर पूरा पैसा रास्ता बनाबो और खेती पूरा की धान हुई भी खेती कुरा टाइम दिवले निचो भात खाई थके किना पुरी आसे बोली भी सब्जी खान की तो किना खाई आसे ना और की खोदे की प्रॉब्लम आसे की दरकार आसे दुकान सब खेती जो उला लगा सब्जी खानी पिकाई किना इतो बड़ा जुली थकी से तो आंटी मोहन जाने निशना मदर्स डे सो तो अपनी भी अम्मा हंगे हैप्पी मदर्स डे ने विश करले पारबो अपनी लगा साइड पर अपनी एक तामा से तो मोहन ला साइड पर अपनी की एडवांस पे हैप्पी मदर्स डे भी अपनी भी नि व्यूअर्स kan भी हैप्पी मदर्स डे ने कोले पारबो इटा 11 date me 11 date you do so world day सब मानो एक ही लोग टी तो मदर्स डे मानिया लगाते न से तो बड़ा अम्मा खान की मान न से इतो खान सब ते हैप्पी मदर्स डे निका अम्मी भी जनाई दिया से मैं लगा नाम तो सबे लिया से और ये तो जगह दे तो तिब्बत पी दे था क्या नीचे दे है से मैं तो खाली तो है करे मांसो का क्या लगा ना किना आयसना किनी से किमान साल दिशना होशे पीछे साल हो जाए 10 प्लस हो जाए मोहन जाने निशना इन्या मुर्गियान कतीना इन्या बिक्री गुरा दंदो माइकियान बा होता है गुरा ला काम भी नोए कुरुल ना पारोला होता नोइले होता है कुरे ना दिखे ना मुखान तो आपने भी किन्या होना इदो कुरुले भावना कोई ना स्टार्ट कुछ मैं खान देखो सर्विस नहीं ना तो हज़ारा चाबो गली भी होता है दिन ना पाए तो करने मैं तो कोरी के ना बच्चा खान के पालिया से अपनी कोड़े बच्चा की मन हंसना 3 ता से 4 साल रहा है खत्म हो गया तो लात इधर तो कौन भी न पड़े इन्या कोड़े पालिया दो मोटा भी हेल्प करी ना अपनी वा इन्या काम करी ना पालिया क्ला दो से ना तभी हेल्प करे लिबे मोटा भी की बारे तो करे वो माइकी भी की बारे तो ही करे से मोंगे लो कोई दियो अपनी मॉर्निंग दे किमान बजी रे उठीना है नुले अपनी लादिन दो किनिगा जाय मोंगे लो एक्सप्लेन करी अपनी मॉर्निंग दे किमान बजी दे उठीना है किमान बजी दा काम करे किदा खर जाय दो लो कोई दियो मोंगे मैं तो 5 इनका उठिबो और 6:30 ते आहिबो और राति दे तो 7:30 8 ते खर दे जाय तो मुर्गी हन दो किनिगा से अपनी हानि जाय ना किनीना है ना किनिगा से मालिक खाना नहीं दिया होता खान समर से ना तो करने तक खाना नहीं दिया तो अपनी तो इकला क्वेस ना और अलग काम भी छुटू मुतु हम भी क्वेस है तो ही कोरिया से किमान कति किना किमान फेकाओ परो इतु लाई सबते कमाया से ना सैलरी बेस अपनी हान इना कति ना पिरा दो और सैलरी बेस इना रो पाए से हां हमें खान किमान एक दिन दे कमती कति ले तो हम सबते बोसा बाबो और बिशी कति ले तो हम सबते बोसा बाबो सेल तो फल है से 3 दिन तो मानो कम दे लियो समदे पिछे आइबो किया बा 3 दिन तो मोला लाइफ ते होता है दिन तो सेल बाल हो इना भी नोए बिजनेस ते तो अपनी किया इना सेल न हाला दिन kan दिबे आरो कोडे किनिगा मैनेज करे अपनी इटुकला वा कमाय से कोले तो तो देम दे तो मतलब तो तो पाए लिबे ना ट्रेनिंग के ना पार करे तो अंदी अपनी कंडीशन अपनी एक ता अम्मा से तो अपनी अम्मा लगा मदर्स डे वे से तो अम्मा लगा हाथ पा अपनी लगा निजो लगा अम्मा वा हिकिया लगा मोहन की बेक ता कोई दिबो मैं खान तो अम्मा खान तो लिखा पढ़ा नहीं पोस्टी माना से ना तो तार खान बरा शिका तो खाली काम शिका से तो निशन आमी खान भी छोटो बरा काम तो आमी खान किया से तो सब पारी के ना एमान तक पहुंचा दी से और तार खान तो लिखा पढ़ा तो कौन नाचने होली बे मोरम तो पीछे थके तो मानो के मोरम करा लगा तो पीछे शिका से अंती मोहंगे को दि संडे मोय कंडीशन मदर्स डे से तो अपनी भी अम्मा खान की भी को मैसेज टूले मुंजास ना ये तो मदर्स डे दे नि हैप्पी मदर्स डे भी को पारो नुले कि बाइक ता प्रार्थना दे हेल्प करो ना कि ना खाता एक ता मैसेज को दियो पारो
চাল নিচিনা সব মানুহ আমাক খান প্ৰাৰ্থনা কৰি থাকে আচাল দেবী যাই কিনা মোটা আৰু বাচ্চাখান লগতে লং লাইফ দিয়ে কিনা একে লগতে মাদ্ৰাছা লগা দিন পঞ্চায়ত টিভিতে কৈ কিনা সব মানুহ প্ৰাৰ্থনা কৰি কিনা ৰখি আছে এইটো নিচিনা এইটো সপ্তাহতে মাদ্ৰাছা আহি আছে সেইটো কাৰণে মই ক'বলৈ মন থকা খান আমাক খান সব প্ৰাৰ্থনা কৰি কিনা ৰখি কিনা এইটো লগা দিনতে যাই কিনা পঞ্চায়ত গ'লে এইটোহে আমি খান লগা বেছি খুচি আছে নিদাস বাজার তো সব করে না ইটো করে কিনে পাতা সাতা বিকে কিনে বাচ্চা গান পালি আছে ঘর বি যেন তেন চলাই আছে মোটাবি হাজিরা করি আছে খাই আছে আর যেন তেন কি করিবা নে নিমখ ভাত হলে বি খাই আছে লবণ ভাত হলে বি খাই আছে যেন তেন চলি আছে বাচ্চা গান পালি আছে খাই আছে আমি খান নাগাই নাটি তো আলাক আলাক কোন জায়গাতে বিক্রি গুনা বেড়ায় আপনি সামান খান মই খান অলসোবা বাজার করে চম্বু বাজার করে ইটু 3 মাইল বাজার করে 4 মাইল করে তো আপনি লা বাচ্চা কিমান আছে বাচ্চা 3টা আছে ছোকরা 2টা সুকরি একটা দুইটা বি পরি আছে দুটাই পুরি আছে না হুম তো আপনি লা দিন do আপনি মর্নিং দে কিমান বাজি নিশনা দে উঠি কিনা সামান খান কুতিরা নে আর আপনি লা দিন do কিনিয়া যায় মহন গেলো সমঝাই দিবি নাই তো দিন তো ইমান ভাল নাই গরমতে কি করব বিক্রি হয়েছে গেলে তো চলিব পারে বিক্রি না হয়েছে গেলে তো আরেকটা বাজারতে বিখাব লাগে তো আপনি মর্নিং দে কিমান বাজি বা উঠি না 3 বাজিতে 3 বাজি উঠি না তো কিমান বাজি দা বুই আর 7-8 বাজি তক বয়ে 7-8 বাজি দা তো সেল বি কিনিয়া যায় আর সেল do হতাই do মই ভাবনা দাক তো হতাই do বাল যায় না do নই do না কিতিয়াবা do বিয়া না কেতিয়া তো বিয়া যায় কেতিয়া তো ভাল যায় এনেকা কৰি কিনে চলি আছে তো ইনিয়া কোনাবি আপনি কিনিয়া না খর জুলাই এনেকা হাজিরা বি করে যেটু দিনতে বাজার না থাকে ইটু দিনতে হাজিরা করে এনেকা কৰি কিনে চালাই আছে কিনিয়া জায়গা খান দি হাজারা আন করে এই বস্তিতে যতে পাবো তোতে আচ্ছা আমা তো আপনি লা নাম মহিলার নামটো আথান আছে মই খানা বস্তিটো নিজৰ লগতে আছে তো আপনি দিমাপুরে ডিমাপুৰতে এইটো বাৰ্মা কেন্দ্ৰ কি করি না মইতো এইটো খালি এইটো কামে কৰি কিনে না ঘৰ চলি আছে তো কি বানায় আপনি মইতো এইটোহে বনাই মোমো মই এনেকা নাবনাই খালি এইটোহে বনাই কম চাওয়াল হয় না হয় তো আপনি বাচ্চা কিমান আছে মহিলা বাচ্চাটো 6টা আছে তো আপনি একটু পুরা হয়ে বাচ্চা খান খর চুলি আছে না আপনি নাম বাচ্চা আছে মইতো পইলা লগা মোটা মৰিছে না পইলা লগা মোটা লগা খানদান মানুহ খান পৰাহে বাচ্চা খানকে চাই তো বাচ্চা খান হয় পৰি আছে তো আপনি লাগা দিন do কিনিয়া যায় মন গেলো কই দিব আপনি কিমান বাজি দে উঠি কিনা আইনা কই আর কি বাজার খান দি তো কাম কই লাগে মন গেলো কই দিব পারবা মইতো 4 বাজি 5 বাজি নিগাতে উঠি কিনা যায় আৰু সামতে ৰাতি ফালেহে নিগা আসতে না যায় সেল ভাল হলে জলদি যাব বিয়া হলে দেৰি যাব তো আপনি এটা বাজার দেখলা কই না আলাপ বাজার আমি মই এইটো চমু বাজাৰ কেতিয়াবা যায় আচলতো সপ্তাহতে মই 2 বাৰ 3 বাৰহে যায় মানডে যাব টুইসডে যাব ফ্রাইডে যাব না তো আপনি বি আমান একটা আমা আছে আর ইনিয়া কাম গান আপনি কি পারে তো কাম গান করি কিনা ফ্যামিলি বি পালে আছে তো আপনি বি লাইফ তে চ্যালেঞ্জেস কান থাকিব না দুখ পাখান এটো আন কি থাকি আপনি দুখ পাখান ঈশ্বৰ মৰম পৰা এনেকা যাইলেতো নিজৰ চলিবলেতো পাই যায় মখানটো নিচুমুতে থাকে আৰু মহিলাৰ নামটো মিনু আছে আৰু মখানটো এইটো চব্জি খানটো হ'লে পুচিৰৰ পৰা আনে তো তাতে পৰা আনিয়াটো হ'লে তাখানটো হোলচেল মখানকে দিয়ে না ইতিহে মখানে এতে বহি কিনে মখানে নে বাচ্চা খানকে পেট পালিবলৈ নিমিতে অলপ চলপ এনেকা 1 টাকা 2 টাকা মখান উঠাই থাকে একটা মুঠাতে এইটো কৰি কিনে মখান চেল কৰি আছে তো আপনি বাচ্চা মই বাচ্চাটো 5টা আছে তো বাচ্চা আনগে সালা তো আপনি ইনা করি না সাইজ না মোটাবি মোটাবি হেল্প কৰি থাকে মোটাবি মখানটো ইমান ধনী মানুহ বি নহয় আৰু মোটাটো এনে লাইন মেন খান অলপ কৰি থাকে সুইচ বোৰ্ড খান বনাই থাকে না তো এইটোৰ পৰা অলপ চলপে মখান পাই থাকে আৰু এনে মখানলা মোটা খানটো কোৱা খান বি খুন্দি থাকে হাজিৰা বি কৰি এনেকা আছে তো দুইজন পৰা মিলাই কিনে মখানিটো বাচ্চা খানকে পালে বাচ্চা না কিনা স্কুল যাওয়াটো হইলেতো একটাহে আছে আলাপ বাচ্চাই আলাক খানটো শাদি কৰি লৈছে তো
মোখানটো ইয়াতে কৰিব আৰু ছুপাৰ মাৰ্কেট কৰে আৰু নিউ চুমুতে কৰি থাকে মোখানটো মৰ্ণিং 3 বাজিতে উঠিব আৰু বাচ্চা খানলা টিফিন খান কৰি কিনে আহিয়া টাইমতেতো বাজাৰতে অহা টাইমতেতো 4 বাজি যায় মোখানটো না এনেকা 4 বাজি কিনে আৰু শামটো হ'লে 7 নহ'লে 8 বাজি এনেকা টাইমতে যায় কেতিয়াবাতো বিয়া হৈ যায় এইটো কেতিয়াবাতো হৈছে ক'লেতো বিয়া হৈ যায় মোখানটো বিয়া হ'লে বি মোখানটো মানুহলা সামান লৈছে ক'লেতো মোখান নিজৰ পইচা পৰা বি এডজাষ্ট কৰি কিনে মালিক খানকেতো দি দিয়ে না তো তাতে পৰাহে মোখানটো অলপ হ'লে বি কি হ'লে বি মোখানটো এনেকা চলি কিনে থাকে আছে আপনি কোৱা নিচিনা মৰ্ণিং দে আহি না এনে কাম গুনা ইভিনিং দে যাই না তো বাচ্চা খান লোদে টাইম স্পেণ্ড কৰিলে বি কিনা পায় আৰু বাচ্চা খান কি কিনা মেনেজ কৰি না টাইম দিব বাচ্চা খান হ'লেতো মই লগতেতো একটা আছে আৰু শাদি হৈ যাতো 4টা আছে না তো একটা থাকাটো হ'লে তাইকে ঠিক ঠাক আমি খান স্কুলতে আহিছে ক'লে বি টিফিন খান বনাই কিনে ৰাখে 12 বাজি খাব আৰু তাই খানটো হুজুৰ 7 বাজি যাইছে ক'লেতো দিন লগা 2 বাজিতে আহি যায় 2 বাজিতে অহা টাইমতে তাই ভাত খান খাই কিনে গোসল খান কৰি কিনে 3 বাজি আৰু টিউশ্যন যাব তো তাই খান আৰু টিউশ্যন যাই কিনে ঘৰতে মই খানকে ৰখি থাকে এনেকুৱা আছে আপনি লা বাচ্চা লোদে নি কোৱালিটি টাইম স্পেণ্ড কৰে তো কি কৰি থাকে কেতিয়াবা টাইম পোৱা টাইমতেতো বাচ্চা খানটো এনে টাইমটো মোখানটো নাপায় বাচ্চা খানকে লৈ কিনে বহিবলৈ না তো অহা টাইমতেতো এনে আমি ঘৰতে থকা টাইমতে তাই খান লা কাপোৰা খান লৈ চাফা কৰি কিনে অহা টাইমতে এনে তাই খানকে চাহ খান বনাই কিনে এনে তাই খান লগত অলপ টাইমে বহিবলৈ পায় আমি খান আমাৰ খানকেতো একো দিবলৈ বি নহয় হ'লে বি প্ৰাৰ্থনাতে হ'লে বি মোখান মদত কৰে কিনে আমাৰ খান নিমতে আমাৰ খানলা দিনতেতো মোখান একো দিব নাপাৰিলে বি মোখানটো প্ৰাৰ্থনাতে হ'লে বি তাই খানকে মদত কৰি কিনে দিয়ে প্ৰাৰ্থনা বি কৰি দিয়ে এনেকুৱা আছে আমি লগা আমাৰ পৰা শিকাই দিয়াতো মোখানলা আমাৰ খানটো চিটোৰ পৰাহে মৰি যাইছে তো আমাৰ খান পৰাতো মোখানকে এনে অলপ জানিয়াটো হ'লেতো চাটনি খান লগতে বি বিৰাইলে ভাল পৰা বিৰাবি না আৰু মানুহলা সামান খান চোৰ নকৰিবি না আৰু ভাল মানুহ লগতে বিৰাইছে গ'লে ভাল হ'ব বিয়া মানুহ খান লগতে বিৰাইছে গ'লে বিয়া হ'ব এনেকুৱা কৰি কিনে আৰু বিয়া সামান খানটো তুমি খান নাখাবি বিয়া ৰাস্তাতে নাযাবি এইটোতো আমাৰ খান শিকাই কিনে ইমানহে কৰি কিনে থাকি আছে হেপী মাদাৰ্ছ ডে হেল্ল' মই লাগাৰ নামটো হ'লে আপেন লথা আছে না মইতো পুৰণা কেম্পা কলনীতে থাকে মইতো এনেই মোটাবি নাই না মোটাবি মৰিছে না দোকানী এনেই চব্জি দোকানী পিকাই কিনে এনেই মই লগা পেটটো পৰা সি অলপ কিমান পাব একদিন দে কিমান 10 টকা পাই দিবি 20 টকা পাই দিবি এইটো পৰা সি পেট পালি আছে আছে 6টা আছে মোৰ 5টা ছাতি কৰিছে একটা ছোট লাটো আছে স্কুলতে নাচা হৈ যাইছে তাই এনেই স্পৰ্টছ দেহে তাই ইণ্টাৰেষ্ট আছে না এইটো কাৰণে তাই ফুটবল খেলি কিনে বিৰা আছে তাই হয় এইটো পৰাহে হয় নে বাচ্চা খান পৰা মইতো হ'লে মই ইয়াতে পৰাতো হ'লে কিমান ওলাব না এইটো আৰু মই বি বুঢ়ী হৈছে এতিয়াতো ইমান বি কেতিয়াবাতো নাচাই নাকাবি থাকে না তোমাৰ বেছিভাগতো বাচ্চা খান পৰাহে চাই এতিয়াতো হ'লে মই 3 বাজিতে উঠিয়েতো 3 বাজিতে উঠিব আৰু 3 বাজি আধা এনেকুৱা হ'লে চব্জি খান বিচাৰি কিনে বিৰাই না এইটো কাৰণে জলদি উঠি কিনে ওলাই যায় আমিতো এইটো খানতো কাৰ্বি খান না মেইন তোলে কাৰ্বি খানতো লোকেলহি বেছিভাগতো লোকেলহি কিবা কৰি দিয়ে তাৰ পৰা সেই কাৰ্বি খান লগতেহে অৰ্ডাৰ কৰি কিনে সেই তাই খান লগতেহে লয় আমিতো এইটো ইয়াতে বি আহে আৰু অ'তো উনিছে বজাৰ না চবৰ মাৰ্কেট তাতে ভালে বি যায় এনেকুৱা এনেই চকা মাছ খান লৈ কিনে সি পিকায় এইটো এনেই হয় ঘৰৰ পৰা যাই কিনে পিকায় মই
ভাল নাথাকে না সদায়তো চেল ভাল থাকে নহয় কেতিয়াবাতো বিয়া থাকে তো এইটো দাম দি আপুনি কিনিয়া মেনেজ কৰে চেল নাথাকা দামটোলে তো মন দুখ পায় কেতিয়াবাতো কিনিয়া লাগাবি নোলাই হৈ যায় তো এইটো পৰাই পাতা চাতা খান তলে আৰু ৰাখি কিনে পিকাবলৈতো নাপাৰে নে এইটো পৰাই সেই লছ হোৱা দামটোলে মন দুখ লাগে এনেই কিনিয়া লগা পইচা আমি খান লগা খেচ লগা পইচা বি হাৰাই যায় না এইটো পৰাই মন দুখ লাগে তো আমাৰ আপুনি কোৱা নিচিনা আপুনি বজাৰ কিলা কৰি নাই না সদায় বজাৰ নকৰি তো খৰ কৰে নি চুকা মাছ কান না বিক্ৰী কৰি থাকে কৈছে তো আজিকালিতো গৰম দিন যাই আছে আৰু ঠাণ্ডা দিন বি থাকে না এইটো দাম দি কিমান দুখ পায় আৰু কিমান দুখ পায় এইটো কাম আয়ো উপায় নাথাকা পৰাই আছে নহ'লে গৰম দামতে হ'লেতো ইমান দুখ পায় ঠাণ্ডা দামতে হ'লে ইমান দুখ নহয় না হ'লে বি গৰম দামতে হ'লেতো বেছি দুখ পায় হ'লে বি উপায় নাই এনেই ঘৰৰ পৰা 6 বাজিতে ওলাব আৰু 11 বাজি এনেকুৱা দিয়ে ৰিটাৰ্ণ ঘৰতে আহি যায় তো পাইলে বি উপায় নাই থাকা পৰা না কেতিয়াবাতো গৰম বি নাজানে আমি খান পইচা কিমান পাব এইটোৱে খুচি না এইটোৱে ভাৱনা কৰি কিনে কেতিয়াবাতো দুখ বি নাপা নিচিনাহে লাগি যায় চেল ভাল হোৱা দাম দিয়ে আৰু চেল ভাল নাথাকিছে ক'লেতো দুখটো পাই যায় এইটো দুখী বেছি না বেছি হোৱা নিচিনাহে লাগি যায় এনেকুৱাই আছে তহঁতি আপুনি এনে সামান খান চব্জি খান বিকাই থাকে আৰু আপুনি কোৱা নিচিনা এইটো চুকা মাছ আমি কৰ বিকাই না বিৰাই দাম দে মানুহ খানতো ডিছকাউণ্ট মাঙি থাকে না নাই মানুহ আপুনি ইমান দুখ পাই কৰি না বিৰাই আছে হ'লে চব্জি খান কিনা দাম দি হ'লে নহ'লেতো এনে বিৰাই দাম দি ডিছকাউণ্ট দিবি এনে কৰি না নাই কোনোবা মানুহতো চবে কি নহয়তো ভনীয়ে নাই এইটো কাৰণে কোনোবা মানুহতো হ'লে ডিছকাউণ্ট কৰি দিবি ক'ব আৰু কোনোবাতো হ'লে মৰম পৰা আমি খান কিমান কৈতো দিব আৰু যাহাবি খাবি না তোক আছে গৰম আছে আহি কিনে ৰেষ্ট কৰি কিনে ফেন নিচেতে আহি কিনে গৰম এইটো অলপ আৰাম কৰি কিনে যাবি কৈ কিনে মানুহ খানতো মৰম কৰে মানুহ খানতো হ'লে যাহাবি খেলাব আৰু জুচ কাম বি খেলাই এনেকুৱা আছে এনেকুৱাই আছে কাষ্টমাৰ বি চব একেই নহয়তো সেইটো কাৰণে এনেকুৱা আৰু নহ'লে কাষ্টমাৰ খান বি আমি খান সদায় কাষ্টমাৰ থাকেতো ঘৰতে বিকাই লিবি এইটো কাৰণে এইটোৰ পৰা আমি খান লগা কাষ্টমাৰ চব লগা ঘৰতে নাবিৰাইতো খালি কলনিতে বিৰাই হ'লে বি এইটো কাষ্টমাৰ নিজৰ কাষ্টমাৰ থাকেতো না এইটোৰ পৰাই দোকানকে বিচাৰি কিনে যায় আৰু কোনোবাত হ'লে ভাত বি খাবি গৈ ইমান মৰম কৰেতো এইটোহে আছে this Sunday to Mother's Day na to amni bi alak amma han gi bi ko khota an kole mun jai na message kan diule ase kule ko kole mun jai na সব আমাক সাংকে মাদাৰ্ছ ডে লগা চালাম জনাই দি আছে আৰু আহা লগা চানডেটো হ'লে মাদাৰ্ছ ডে আছে চব আমাক খান কিমান ধুনীয়া দিয়ে আমাক খান কিমান আছে চব আশীৰ্বাদ দি কিনে ঈশ্বৰৰ পৰা আমাক খান ওপৰতে আশীৰ্বাদ দি কিনে চব লং লাইফ ৰাখিবলৈ দিব কিনে আমাক খান লগতে খবৰ পঠা আছে নাম কি আছে আৰু আপুনি ক'ত আছে মনগে অলপ কৈ দিব মইলা নামটো আকোকলা আছে আৰু মই মুকচুংপুৰ আছে মুকচুংপুৰ আহি কিনে ইয়াতে ডিমাপুৰতে থাকি আছে এতিয়া হয় আচ্ছা মইতো এতিয়াতো হৰ্ণবিল দি কাম কৰি আছে না আৰু এইটো মই ডিচেম্বৰ 1 পৰা ষ্টাৰ্ট কৰি কিনে এতিয়া তাক ভাল পৰা যাই আছে তো মই এনেই পেণ্ট্ৰি দি না এনেকুৱা কাম কৰিব চাফ চুতৰা কৰি দিব আৰু এনেই স্পেচিয়েল কেছ খান দুচাৰ জেগাৰ পৰা আহিছোঁ ক'লেতো এইটো কান কি এনে মদত দিব চাব এনেকুৱা আছে আপনি মর্নিং ডে আপনি কোথায় থাকে তো ডিমাপুরে মই ইয়াতে ডিমাপুৰতে 7 মাইলতে থাকে হয় আপনি মর্নিং কলে পারো আপনি মর্নিং ডে কিমান বাজিদে আইনা কিমান বাজিদে অফিসতে আইনা কাম করে আর এইটো অলপ এক্সপ্লেইন কৰি দিবি কি কৰি থাকে না মৰ্নিং 4:30 দি উঠে মই এইটো পিছতে মই উঠি কিনে মই এনেই খা লোৱা কাণ কচল চচল চাফ চুতৰা কৰি থাকিব এইটো পিছতে কেতিয়া 8 বাজি আঠা হ'ব কাম দি আহিবলৈ শুৰু কৰি যায় তো 8 বাজি আঠাৰ পৰা আহিবলৈ 6 বাজি ওলাই যায় না মই এনেকুৱা আছে হয় আপনি এইটো লগা আগিদে অফিস জইন নকৰে লাগে হৰ্নবিল টিভি অফিস জইন নকৰে লাগে আগিদে গোটেই কাম কৰি দেখিছোঁ আৰু কিমান চাল তাতে কাম কৰিছে মই আগিদে অলপ ক'ব পাৰোঁ মই মুকুকজং IMTH চিভিল হস্পিটেলতে 10 years কাম কৰি দেখিছোঁ না মই তাতে মই লগা ইণ্ডিভিজুৱেল নয় মানুহ লগা পুতলি কৰি দেখিছোঁ 10 years না এইটো পিছতে এইটো চাৰিছি মানে বাচ্চা নিমিদি মই এতিয়াতো ইয়াতে আহা হৈ যাইছে না মই এইটো আছে আপনি হস্পিটেল মুকুকজং হস্পিটেল দিবি কি লা কাম কৰি দেখিছে মই তাতে এনেই 4th grade লগা লাইন দে না সুইপাৰ লগা লাইন দে এনেকুৱা কাম কৰি দে নামটো সুইপাৰ এনেকুৱা কৈ হ'লে এনেই চবতে এডজাষ্ট হৈ এনেকুৱা কামটো বেছি কৰি থাকিছে না তো আপনি বাচ্চা কিমান আছে মহিলা বাচ্চাটো 3টা আছে 2টা মাইকী আৰু একটা
chokra ase hoy এতিয়া তো বাচ্চা ডাঙৰ ছোৱালী তো 12 ক্লাছ তে আছে তাই ফাৰ্ষ্ট সেকেন্ড দে ওলাইছে এতিয়া তো তাই ইয়াতে ডিমাপুৰতে আহিনা বৰিব কৈ আছে না তো গভৰ্ণমেণ্ট কলেজ তে তাই মুকা পাইছে বোলে তাতে পঢ়িবলৈ ভাৱনা আছে হয় আৰু দুইটা একটা ছোৱালী আৰু একটা চকৰা আছে তা কিবা দে তাকে অফান দিয়ে ৰাখি দিছে মই হয় তো মহাঙ্গে को पारो अपनी पाला पचान की पालिया देवी अपनी ला निजर ला पैसा अपनी की कमाई तुरा पाली ऐसे ना हेल्प ini husband kan la side fund वे हेल्प ऐसे की या ना ऐसे ना ओए मुदा मुइदु जिन्दो की मिसा होबोदा चारा चारे होसे होलेबे ताकान ब्राबे ने कितेबा तो मदद करे देना ओले पारा तक মই ब्रा किमान पारे इमान तक মই पाचा तीन दाके जतन करे साइ ताके इतो इनेका আছে अपनी पुला वाई ने कुइना तांग के साइगे ना ऐसे ना किनी का से ओए इतिया तो মই तुजिन चारा चारे होइना बे इतिया तो 8-9 years हो जाय আছে ना के इतो बिचि तो মই ब्राई साइगे ना আছে एनेका আছে ठीक है तो अपनी भी हॉस्पिटल अपनी कंडीशन पुला दे हॉस्पिटल दे काम करे इशू तो दम देवी इमान टाइम लोय ना काम करो बोले काम करले बिशि बक्तो काम दे टाइम स्पेंड कर लगी जा रो या दे काम कुछ करली बिशि बक्तो या देवी टाइम तो उनदे अपनी भी बच्चा खान नो दे टाइम स्पेंड करले कितिया टाइम पाए रो मु जाने डॉक्टर अपनी या दे बच्चा खान दो ना एकला बुई ऐसे ना बच्चा खान दो हॉस्टल दे होली भी अलग अलग जगह खान दे से तो कितिया बच्चा खान नो दे टाइम स्पेंड करले पाए तो মই यदि आहि डिमापुरते आइकिना ट्यूसडे दिन दे छुट्टी থাকে इतो टाइम दे बच्चा की लोग करे आरो नोले दो इने खानदान का ला कोटे चाहिना ताकन लोग भी इने बहे থাকে आरो মই निजी बच्चा इतो ऑर्फन दे जुन दो दुइटा राखिना আছে इतो तो आरो इनि सैटरडे यदि बरा छुट्टी मांगेबो इतो सैटरडे चाहिना लोग करे बने का আছে तो अपनी हम भी मोन क्वालिटी टाइम स्पेंड करे ना कुनुबा पिकनिक कान जाओ इन्या फैमिली टाइम भी थगी तो अपनी हम भी अपनी ला बच्चा लो देख इन्या टाइम स्पेंड करले की करे एने बच्चा के ने छुट्टी टाइम दे दो ताकन की भी इने ना মই भी ताकन की टाइम दिबो ताकन की निया करे किना पोई बुले मोन जे पिकनिक नि चाइले भी अम्मा कोटे होले भी खुशी बरा मगन सब एन्जॉय करे किना बोहे बुने आचे तो की पनाय पकाय कबो एनिगा कोई ताके ठीक আছে को नय की कबो मन আছে तो मास खाबोना मांस खाबोना ना नूडल्स खाबो तो कोबे ना इनी फ्रूट्स कान वेजिटेबल्स कान खाबो इनी गा होतेले इनी फ्रूट्स खाबो कोले तो तादि इनी जूस कान आनी केना सब एक किलो एक साथ खाई ताके इनी का আছে तो अपनी भी निगा होल लाइफ इन्या बेसिबा काम गुना एकदम दे डिफिकल्टीज कान फेस करिया का नुले कितिया बदो अपनी काम दे बेसिबा थाके तो बच्चा कान की भी तकान लागि एकदम दे भी ना थाकिले ला टाइम भी हो जाए ना काम के प्रायोरिटाइज करले लगी जाए बिकॉज़ अपनी कंडीशन मोहन एदो काम करिया रहे पाला पाली गुना थाके से तो इन्या टाइम सिचुएशन कान कुनबा मोहन के एक्सप्लेन कर दिबो कि अपनी काम जावली लगी जाइसे तो कितिया बदो बच्चा कान बीमार थाके एकदम दे तान के सावले पाया नाय इन्या कि इता हैपन गुना थाकिले इतुला एकता स्टोरी गुदो इतो तो इनिका से মই কিতিয়াবা তো ছুটি না পায় নলে একিবাৰ যাব না পারে এনিকা ওয়াতাম দিতো মই নি ঈশ্বৰকে কইনা তো তো টাইম তে বাচ্চা তো এনি কোটা কোটা জর্জি বিমার হইছে জুতে তো জুন্দো অরফান দি রাখি কিনা আছে এটো কান তো মই কিতা ঈশ্বৰকে ইয়াদ কৰিব এটো টাইম তে না চাটনি কিনা বাচ্চাকে তো হসপিটাল পৌঁছাই দে কিনা তাকে আৰু এনিয়া কৰি কিনা লাগিলে মই তুমি কি মাতিব আৰু লাগা নাই কলে তো হৈ যাব একো নহয় মন চিন্তা নকৰিবে না ঈশ্বৰ আছে এদৰা ঈশ্বৰে ডাঙৰ আছে না এটোই আছে কথা तो अपनी भी मोहन नागा लगा सोसाइटी तो मोहन अम्मा हनगे नुले पेरेंट्स हनगे और बच्चा हनगे आई लव यू इना को आला दे तो ना था ना मोहन एकता स्टोर एकता खाइना तो अपनी ला बच्चा भी किनिया को अपनी भी जाने अपनी ला बच्चा भी अपनी मोरम करे गुना था तो किनिया को अपनी बच्चा तीनटा আছে तीनटा बराबे मामी नले तो आउ कोता बरा उचा आई लव यू डार्लिंग एनिका माथि ताके মই কিবিনা আৰু তো মই বৰাবি বাচ্চা তিনটাকে এনিকা কয় এনিকা মৰম থাকি আছে लास्ट डे मदर्स डे ऐसे तो अपनी भी अलग अमान भी थागियो ना इन्या काम खान करी थागिया मोहन सब इन्या अमान की भी एक मेसेज दोले मुंजा ना एको मेसेजेस इतो आमी को मन जातो फैमिली उबी और इने विधवा कान उबी ना मुताना तका कान एकता मा बरा बच्चा की किनिका जतन करिबो और किनिया वरना
घर ला अंदर दे कच्चा बरा पक्की गिना खाबले किनार ना आगे जाबो ओए नीचे लगा कीमत की আছে इतु लगा ऐसा मानुगान खेताबो ना पारिलेबे नीचे लगा की আছে इतु बरा ना नीचे पारा तक इतु कुरिबिना इतिया उले तो मानुगान खेताबो ना पारिलेबे नीचे बरा की আছে इमान तक तो जाबो पारे इतु बरा पारिसे उले एकता आमा बरा उलेबे की लगा काम दे उलेबे बिया काम नकरिले ভাল काम दे इनी सबते कोशिश करबो लागे ना तितिया उले तो फैमिली तो एकला बरा उलेबे पकिबो पारिबो पाचाबे बिया लगा रास्ता दिन ना जाबो ना इनिका আছে थैंक यू सो मच आंटी अपनी ला काम करने मुहाबे इदे आराम पर भी ऑफिस टीवी बहुले पाइसे तो करने अपनी की भी और हैप्पी मदर्स डे विश करे से हॉर्नबिल टीवी लगा फैमिली रा ठीक है थैंक यू सो मच मोंगे कथा को करने moi la nam to santi lamkang ase moi to manipur la ase but Nagaland rongmai logote sadi kurise and icha to moi Phek hospital ICU staff in charge pra kam kuri ase almost 4 years hoise almost na hoi last month 4 years hoise hoi moi bacha ekta ase icha tai 5.5 years ase maiki ekta ase moi 8 hours kure moi khan general duty night shift nai moi khan in charge khan to 8 hours kure oi ki kobo uthala to upai nei jaldi uthibo lage 5 nikate na hoile uthibo bacha la breakfast badabo school te jabule kuribo aru moi khan nijor breakfast kuribo aru moi khan nijor bi dress up wash up kurina dress up kuribo inika kura time te kitya 8 punchi jai na jane to tari aru ni kha na kha nisna pulai na duty aibo lage time te punchi bolle hoi moi la mota to काम करे सुतु मुतु इनी तो अपनी कोरे इसी वक्त तो अपनी मुताबिक काम जाएगा अपनी भी ये 8 hours shift करे सिटी अपने मंचाई कौन सही होय मोइला सिस्टर इन लॉ ला दिन ते तो मोइ सब ताइला बात सा खान बनाई ना रखे सिस्टर इन लॉ ला घर ते तो ताइ खान स्कूल ते पिकअप करी गिना ताइ खान दिन ला बात खिलाई दिबो मोइ 4 ते पुंचिबो 4:30 निकाते पुंचा टाइम ते आरो ताइ के चा खान खिलाई दिबो आरो अला प्रेस करिगना आरो बात साथ बना शुरू करबो तो अपनी भी अपनी ला बच्चा लोग क्वालिटी टाइम स्पेंड करले टाइम पाइना नहीं क्वालिटी टाइम स्पेंड करिबले तो इमान तो पा नाही किले माने होल डे ड्यूटी ते थके अलप टाइम ही आसे ताइ लोगोते थका तो राती होइले बच्चा आसे घुमाई जाय होइले भी इतो अलप टाइम पा तो इमा एन्जॉय करिगना आमा बच्चा moi दुइजन स्पेंड करे moi याते काम कुरा स्टार्ट कुरा तक तो इनिका तक तो नाइ moi गाव हला बिखाय इनिका कोइले moi ला बुइनी के माते बुइनी खान के तो ताइ खान आइना एक दिन 2 दिन नि थकिगिना मदद करबो इतु पिछेते जाय जाबो इमान तो फेस कुरा नै फेस तो इचा तक तो टिल नाउ निजर मानु निजर टाइम स्पेंड करिबले खुशी पाखान तो होय सब मानु तो थकिबो होइले भी इचा तो एकता अमा हुआ प्रा निजर ला तो छारी दिसे इनी बच्चा लोगोते टाइम अलॉट स्पेंड करिले इतु ही खुशी पाय आसे निजर ला तो बिसी फाउरी जाइसे इचा तो होय घरते कि फ्लावर खान प्लान करा इतु खान भी इंटरेस्ट थके होइले भी because of itu time to morning evening iku time na pa pra itu khan to chari dise chari na ni bacha aru kam ke focus kuri ase hoi kam kura ama khan ke in ma moila level te koble man ase koile challenge to ase hoile bi challenge na thakile kinika jinda hobo na alap to struggle kuribo lage one side hoile adjustment to alap kuribo lage kicha ba bacha bi bishi morom ase charibo le hoile bi itu bacha ke moi bishi morom kra to moi kam kura bi bacha nimite ase itu karne ama khan bi
struggle kurato na charibo lage itu moi khan struggle na kurile future te bacha khan to kinika moi khan support kuribo tu karne alap struggle kurigina moi khan nijor la saving bi alap kurigina bacha khan ke alap bhal tai khan bi moi khan nisna future te suffer na hobole alap education to bhal dibo lage koina kobole man. Okay, my name is Dr. Imunalla. I am working as an anesthesiologist here in Phek Hospital. I've been working here for the past 4 years. Yes, I am married. It's been 13 years since I got married. I have 2 kids, a son and a daughter. So my son is 8 years and my daughter is 5 years. I don't know about being a good mom, but I try to be. So yeah, it's challenging. When my son was born, I was supposed to be on a 3 months leave. So you know, with in a government sector, you get at least 6 months of paid leave, but in a private sector, there's no such thing as a maternity leave, you know. So I was supposed to be on a 3 months leave, but I remember like I had to join work earlier because there was no other anesthesiologist and you know, as a backup. So I had the other colleagues were requesting me to join earlier than my leave, intended leave. So yes, I remember one night I had to go for an emergency surgery and my baby was hardly 1 month old, and I told my husband that if you need help, my mother had come down from Mogokchung to help, so please wake up my mother. So I remember the surgery took a little longer than the intended time, and then when I came back, my husband, it was a funny scene but at the same time heartbreaking because my baby was crying and my husband didn't know what to do and he was, you know, trying hard jabardasti to feed the baby with a bottled milk. And yes, so yes, there are times when we had to put our work first, our patients first, then our family. So it's a challenge. My work timings are a little erratic. So yeah, I try to wake up at 5 o'clock because I need to wake my kids up by 6. So, and then my day starts like that. And as soon as my kids go to school, I also try to get ready and come for work. As to when I go home, that is unpredictable. Now my kids are even used to my erratic timings, you know. Sometimes I'll be home by around 7, 8 o'clock, sometimes a little earlier, but other time, most of the time, it used to be later than that. And even when I go home, if there's an emergency surgery, then I have to rush back. So at times my kids will ask me, "Mommy, what time did you come home last night?" So they are used to my schedule. I try to make it up to them on, you know, weekends and their holidays. So at times we plan for holidays during their summer breaks or winter breaks, and that's Sundays we try to like make sure that we attend church and make sure that they attend Sunday school. So that's kind of how things work. Yeah, to all the mothers, I know, especially the working mothers, I know it is not easy, but at the same time, you're not alone because there are plenty of women out there who are working and who are also struggling. But if you feel that you are struggling, if you feel that, you know, you feel that you're not doing a good job or you're not being a good mother, always remember that you are a good mother. You know, don't feel guilty about putting your work first, or don't feel guilty about, you know, sometimes not being up to the other people's standard. Whatever you're doing out of love for you and for your family. So I think that's it. My name is Rebecca Jamir and I work at HornbillTV as a marketing executive. I also work as a reporter and anchor. I've been working here in HornbillTV for about 2 years now. Long story short, I used to work at my family business firm before, and because like I have 2 children,
and then right now they're at one is 12. I mean, one is 13 years and one is 9-year-old. So they're at the stage where they can do things by themselves. So I opt to get back to my career as well. So that's why I'm working as of now. May I know how many hours do you work in a day? 8 hours, 8 hours in a day, which is in fact a struggle to juggle between family and children as well. And being a single mother, it's also very difficult to adjust time, but somehow by God's grace, everything is like going in the way it should go. Can you walk us through a typical day in your life? Nothing interesting, but then I come to work. Half my day is gone. Half my day is at work, and then by evening I come back to my children, help them with their homeworks, and we have dinner, and that's about it. The usual daily routine. So when do you wake up, and then tell me about that? Like, do you make tiffin for your children? Do you send out them to your to schools, and just run us through? Well, since they go by school bus, we have to get up early by around 6, and then make breakfast for them. Luckily, I don't have to make tiffin because they get tiffin at the school, so that's one less burden for me. And however, after sending them off to school, I do my chores, household chores and whatever, get ready, come back to work, go for work like that. Nothing much. Like you mentioned earlier, it's difficult to balance work and your role as a mother. So may I know what do you do to make it? How do you balance it? There's no solution to it. Or no formula, but it's all about adjustments. So with time management and adjustments, that's how it's get me going. That's all. May I know what's the biggest challenge you face managing both work and family life? Could you tell us about one such incident where you had to prioritize your work over your children? No particular incident as such, because like I've mentioned earlier, they're in the stage where they can do things by themselves now. They're in that stage. So, but then however, when they get sick or something like that, and although it may not be serious, but I have to leave them home with my other family, and then because work comes first also for me. Of course the family comes first, but then at the same time also, as I'm working in a media house, so I'm sure you're aware that it's a struggle. Like, you have to prioritize your work first. So there were times when I had to leave my children home, and then I had to come for work, and then that struggle is there. But then however, that adjustment has already been done. So by God's grace, God gives us a different kind of strength, I would say, to mothers, so which is a gift to all the mothers. So no matter how much struggle we have, God gives us strength at the right time in our struggle. That's what I would say. As you know that it's very much important to have quality time with your, besides your busy schedule, it's very important to have quality time with your children and your family also. So what do you do to have that quality time? How do you make it up to them? When I have my off days, spend time with them, or either take them out, or just order in, and just talk about your school, that kind of communication, which is for me, I feel it's very important, because as the time gap within the week, except for weekends, the weekdays, so they also go to school, I also go to my work, and just 1 week off, I try to make the most of it by spending time with them, asking them about their friends, their teachers, that sort of one-to-one conversation with them. So that's about it. And may I know something that you learned from your mother? We also learned maybe it's life skills or anything we learned from our mother. So can you tell us something that you learned from your mother that always stays with you till date? One thing I would say is my mother also was a single mother,
plus she was also a working mother. So what I saw in her was the strength that she had to carry on, like, you know, not just the work that she had to do to provide for the family financially, but also morally, I mean, mentally, the moral support that she gave us. And the most interesting, or I would say she is my inspiration, because she has been a strong woman herself, and that's what, looking at her, that's what kept me going also. And she taught us how to be brave. That's one thing I would say. So she is a brave woman to me, and then that's what the braveness, the boldness, and irrespective of anything, like you know, the society is sometimes can be very cruel at times, but then at the same time it doesn't matter as long as we are truthful to ourselves. That's what I learned from my mom. Yeah. And you also, as you mentioned, you're a single mother. So how important do you think it is for the family to be also supportive and to be the backbone, also to be there whenever you need them? How important is it, and how has the relationship been throughout your family when it comes to Yes, family support is very important in everybody's life, and I would say my family has been very understanding, because it's because of them only I could get back to work also. And like I say, half of my day is here, and when I'm not there, my family is there to take care of my children. So they have been very supportive, whether it's my brother, my sister, or my mother. They have been very supportive, even in all my struggles, you know, these kind of small things. I mean, it's a day-to-day life struggle, and in this day-to-day life struggle, when you have someone to, you know, just push you or just give you an encouraging word, that also really helps. And now we live in a very stressful life, so that's where the family support is very necessary, and I'm very thankful that I have a very supportive family. Yeah. As we know, in our Naga society, it's very difficult for us to parents and children. I mean, it's quite normal now, but for us as the generation gap, it's so difficult to express our love for your parents, also for your children. So how do you know that your children love you as a mother? How do you know that? How do they show the love? Probably, maybe because I mean, like, not probably, but then, like, the love is, for them, they're still a kid, so their expression is like, they'll call me up, or they'll say, when are you coming? Especially my son, he'll always, before, like, he knows my timing, so he'll be like, he'll call me and he'll say, Mom, are you coming? Are you are you out of the office? And even if when I'm on the way, he'll also, even my daughter, she'll call up and, where are you, like, kot punjishe or something like that, no? So these kind of little things, and the gestures, and also they help me out at my chores also. Although my two children are very, like, I mean, of course they're not babies anymore, but then they do help me out when they see me, like, you know, struggle even at home, even doing little chores, they voluntarily help me out. So I would say that's where they show their love. Yeah. And lastly, since you know that it's Mother's Day, do you have any message for the other mothers also? Happy Mother's Day to all the mothers. And a mother's role is a very a difficult role, I would say, which it's an unseen role, which after you become mother only, then only you realize what role a mother is. So to all the mothers, be it working, be it a homemaker, each and every mother has their own role in their life, in their family. And I would say that may God be with all the mothers, and I hope all the mothers are blessed on this day.